ye de ye difo ana oman ho hia ye nti ye to oman ni mu Ghana eya meme man a metim ti se oman no ya metim bi anya ba na me ne me mabefa anya ba na obusu afo befa ma bede wa anya ba na me tam ofa me no bi a me tam ma bede wa de na fa ana hefa ana edoma nya me de o ma dom me de o ma ofa Ghana ya na yeti BBC eni ba bi afa aman ya twa hu ahia nyina o mo be Ghana afo asem ba o mo ne yesere kwa ntimi de mahunu bibi afa Ghana fo mpanimfo ho enna anopa mi pesa meka na Ghana fo nyina adwene baso na yentena se na yensese na yencheke na yenhwese asam na wodi fo botize America no se tro na media de wose media tro no won so meka sa na yenhwe ensem bi hame na me nimi nyanko ba ofre me akasa o me nyansa ne numdie sa me mfa mena beto o mananim sa de be ya ebe hunu o ma na yetim no ne e wose yeye me did odi for botizer o ta me ka uchi me kwa de me beza me kama o ma ni nyati ase ne se Ghana fuei yentena se na muntia so America ni Ghana MP se wa Ghana ya MP se wa Ghana o menye mpanimfo o mudi o man nanim yebu wonom ye rehwete wonom yentumi kasante o mu da biela da o kasate o panyina nyankoba kura wonte ase ma wo na wo se wo ye sofo na so ye hwan na o kasate o panyina odi o man nanim nyankoba kura no onfa ho nche na emo so mo ya ade ne se nye na akuta de a ye beka eno de nyame pene so odi bobotaza ne de nyankoba opere so wontu ko jaba bi ni MP bi atam wontu ko jaba bi ko di minister bi atam no asase so mela no obedi na asase so mela mpo ni wani a nyame no obedi na so so MP ko ya America wo mo asem yi so se mo ya ade na se enye na ama wo man no ye ho kire ye ne awose ye ka masem tiawa amle to Ghana fo nyina anim se mo fo odi fo bodaja sa America sa ye nkwasi asem mo ye mfa ne nyansade ye ne yentrate na yensese ne yempe ehu pomasibre ye ko amammo no mu a ye wo MP awo mpasua bia so ene ye wo MC enso mpasua bia so asama odi fo bodaja mitro amagana fo nyina na mitro amagana fo nyina se mumma yen kan che ye MP fo mo te o ma we ni mu se o mo me che yen adwuma kro passport adwuma die passport ya o mo di ma o man no na MC fo so mra out e me che yen adwuma die passport ya o mo di ma yen masa mo dia wa o MP simra out emina bonten emme chere Ghana fo dwuma die omudi mayen na MC fo so mra emme chere dwuma die a omudi mayen na ye bre o maimuni nya tia before ka wa wo fo trotro wa wo to diesel wa wo to petrol wa wo to MTN credit wo to boda credit okoto ti tomato sumpa usika ya tew eno ne yeboa no ne de twa MP ene MC ka na so hu dwuma die pa potia me ka so mu di dwuma maye no me dwuma ka sa na emam no ye ne dwuma die pa potia o mu di ma o man no me personal me wodi for potia me personal me ne dwuma die pa potia MP for di ma ye wo ma we mu eno nti omumra na omumbe proof enche ye ne asabe ye te oman ni mu se ye ne MP se adwuma di ye die nie ye se mo ye mlehye bedwafo anne se MP ye mlehye bedwani dia MP wonye contract na ye ene ye yi se koye ye nyina ye nam sini na emre bi ba motena sia hyehyɛ e dia maye
afede makatua ekum dwanyini makatua ekum dwanyini ade chimpa obi didi baako ye to mawe mu ye won bani babu mawe mu a wo mo ji 1 billion eni akire a month le zini baba ko tre wiase we mu na ye tabe wo mani sinka nyina 1 billion de ma bosome na so bi timadi na obi di adanta na de wodi mpo de mana na wodakom na obana ne basi sa gawre ehwe no sugar no water kukuwa mani sinka de mapanyini bi to mawe mu se wo ya dwuma ko we panyi o ya ba dwuma ko we panyi no waje 1 billion 100,000 eni akire no da ye fie ye na blante bi afa bread na Ghana formula ntia etompia water e wo ntiri so e wo trafficking na ampia kwaji pay bru 200 million wobaye ho dwumati a wodi mayai omomla bante ma dwuma do mayai wodi fa bota za woti be committee fa me ko to afiase woti me bo mtu okuma ende be beta because o se ka de kwama all nation no na o my na ni ba ye ho so me de masam yetiawa MP for omba che dwuma wodi ma Ghana o man Ghana ane ye yi mo samu ya MPs yagitum ye ne de ko promoti wei etoma mo ana moko wa wo be sumo man no obre ho abepa akonya na yeden ma ye nia gasa ye mprew se ye obeba emprew ho se wonu de wom sika wom ahonya de wom mesramu Ghana MPs na me papa no mo fa nom me mpanimfo MPs ani dia mo kwaso mesra tomo dia mo se da mo sitie bia ya pem asem na so mesra ma ni dia mo kwaso mesra ma ni dia mo kwaso ye de atise MP dia na so enuma adwuma mo ye ma oman no ti kotosere mu achopa mu mo mede mo dwuma dia mo di ma oman no enkyere ye ninya hunu se di makatua no kana wase ye page demokrasi ni sei ane masamu tia wa no odi fo bota ja masamu anu no Ghana foi ye ma Ghana MPs nyanti ase se o mo meche adwuma di o mudi ma ye me de ade ba kwa menim fa MC fo ho ne se o mo ye aban na musini asa aban ne pese wo ye bribi awan pesua ho no ma odi ko siri so mate ase na MP so e MP so e momna bonten na mo proof nche Ghana for say adwuma se edi ma o my Ghana ne ye twa adwuma mudi ma ye eni akatua moje se ya pobo na mo bo o man na ye behu eduru wa ye beto ma mo se ye ntuma mo a eduru wa so ye behu nyame hira mo na wonya mo kese ebre bia so sa adifo eni asofo wa ma we me sode ne ye ka no kore ne da ne o man nani no man fa ntuma pafira nyame hira mo o man panyi onu mpanimfo a mugu parliament onya nyame wo hira mo nya mo kese omma mu nyansa ne nimdia ebro so chenso na mfa mu oman na emom sema ni dem kwaso ambifo mo meche adwuma dia mudi ma oman no ene ya de ya ehia kese pa ye to ba mamo na ese ni adwuma dia mudi ma ye ye to ba man pia bi fi ni pasu aso kwa ye hu ni biem na be ka 4 months am ya to ba ana ehu ampi e wo ye pasu aso kwase bona doso okwase na ni ti a agoro no agu ambifo mo na bonte meche adwuma dia mudi ma oman no ye to ba mamo na ese ni adwuma dia mudi ma ye mo na bonte meche ye yebu mo yentumi ya yakayaka de da ani tumi kasanti amoda ba sam na kure yanto sabi Ghana MPs mo na bonte na mo dwuma dia mudi ma oman no mfaso dia oman nya firi muso no mo fam na bonte meche ye odibo botaza nie wo chi me nkume mfa me ko to afiase bomtuo twamiti ani mo ba beta dia ma wo onyagobo nhira mo onya mo kase on kama on ya be ka ne kure ko se owuo ba be fa ye ne ya be ka ne kure ko ti se
ɔman Ghana bɛfa ntoma pa afira wotumi tu a ɔbɛsɛ wakora boɔ ha ho onyame te ase onyame na afrɛ me sɛ ɛwɔ sɛ yɛka no kora kyerɛ ɔman no ɛne mu mpanimfoɔ na ɔman fa ntoma pa efira nyame hyira mo ɔnyɛ mo kɛse wɔnka mo ho